zondurzon garajile de pema garajema nijuma susur numnya turden jaza so kandala manana so dum mechi ji borone du ranze jogoma zondon zabaza bi jalo so wa de ta samba jachewa chanju sinji kulongtang tab jachewa sang ngaki kulongki sambara shu ta tela ani ngandodi ta chidangi ta ngando nyamnen shige doji yimbaina 아니 쇼가 니 채와당 아니 남상마리 니도 스나니 상제체 근디 라마인당 칸도 사반도 그룹에 마바 걸었다 제기 아니 송다게 나기도양 대적이 아니 아마리 비니레바 채송 사바지 쇼가야 담보 니 세비가도 지나시게 삼바지 이거 대야 마리 니도 서와다 아니 남상바 상제도라 바디 다 도고 메나 남자마르기 도테 스타바다네 노로디 사 니마 드링딜랑에게 내가 예수님지 돈에 가지 툭툭지기 돈에 봐 내가 예수님지 담비치다 권고 삼바게 된지 그런 바라 다니 tingazu sanjira tuya nyama daga shidan sarada ani su dugni tangarang so di ta thambo di parje mujwe chedu ani rangi zawi lama dang ani guru rupa yesu me bala ani sowa thawtu tab antu ikse tharji nyambara sha digi jela ngarang su ta lodo namba shidi chukde yama thawa ani ma khali nama sungdogorwa 다 대대가도 땅아랑도 노도 나바디기 다 가상 시원한 신기 다 당보디 단절 녀벌까와 디 아니 메콤비 네제레 타르와텔라 아니 타르와 제당 아니 딜레랑 저런가당 시저런가 된다면 되기 아니 단절이 밀리 füsum 소반디 아니 신도 내가 예발까고 배치하잖아 아니 그냥 송숨니 아니 사치보기 눈도 아니 미당 산이 빼 미스박이 장윤용지 차대야 디나네야 아니 미세디 지다밀이 나네야 안 단절 비순 소배밀이 리포체디 들어서 버린 딩가라 장gan윤용 장가점나 장 예배도지래 나냐와당 이다 들어서는 안 하고 내순도 미기 통투배 말 고두로와 이나양다 드는 것은 통화기도 뒤로저지 나양 아니 사드강라 내제비 아니 다 뒤로 추노나 내에 무슨 장당 장묘바 아니 락팅 점지기 사드나야 아니 점블링 남기 밀리양 뭐가 돼요 저게 되니 미기 통화다 뭐도 장묘바데 지리 파 지원데서바 아니 사다 미세비 미스바가 뇨뇨 디나야 아니 단절 구순 좁아 달와 계단 주가 주대비기 밀리림보 체디 신도내냐 예발가와 그래 타이나양 소속이 챙엄하기 수남기 전에 단적이 밀리데 톱차례 다 톱차례디 리덴 디기 통네 다 타르와당 탐지 김비 공방직 랍주나 체들라 들어와서 이거마 두바당 가시 마누나양 람기 네 서바 점지기 리덴 디기 통네 아니 다 안조지 뭐좀나 아니 친네 아니 다트나 신기 단적 밀리기디 톱 투에디 아니 갈라카보 송장 단절 진앙신기 단절 디밀린 디기 통네 안 타라단 탐제지미 공방 루밤 남지 내스바지 지와체발라 다캡 캡바라 제지라 파 나타나 랑톱기니 아니 크루비네라 파 간투 마르와 대체상 아니 캡 대양 아니 겐겐세 연된 겐된 크루반데레디 타데주기 아니 강사 캡바라 제지 면도다 캡투 마르데니 아니 상제 코나 약직면도 상당히 요마레 다 상제 디기 아니 가랑 졸라 공기 두기나 가세 똑똑 대와기 아니 담비체디 가랑 저와치 목수들이 담비체 남도 베데베 아니 파베긴디 디가나 아니 실랍지 자와 라마 인담지 가는 거듭지 자와 인담지레지 자와 바우그로스다 탐젤라 로데링 주르기 통네 아니 단절디 추세 모종도 가랑 저바 갭로디 가상 디디지바 다 슈차르와 अब फेरि एकपल्ट हामीहरूले बोधिचित्त उत्पन्न गरौँ र गृह मन्त्रयानको आशयका साथ यी दुईटै आशयका साथ मनमा ल्याएर फेरि एकपल्ट प्रारम्भिक अभ्यासको अर्थात् गुन्द्रोको धर्मोपदेश सुन्नुहोला। सामान्यतया गुन्द्रो अभ्यास गर्नेहरूले बिहान आफू निन्द्राबाट बिउजिने बित्तिकै अविद्याको निन्द्राबाट बिउजिने साधना गर्नुपर्छ।
यो साधनामा हामीले निन्द्राबाट बिउजिने बित्तिकै मूल गुरु पद्मसम्भव र हाम्रो अगाडि विराजमान हुनुभएको र गुरु पद्मसम्भव र डाकिनीका गणहरूले काया नृत्य प्रस्तुत गरिरहेको, सामूहिक रूपमा वाकबाट मन्त्र वाचन गरिरहेको र उहाँहरूको कृपाबाट चित्त स्वभावका स्वयं विद्या ज्ञान प्रकट भई त्यो सबै कुरा हामीलाई पाएर, त्यो सबै कुरा हामीमा लीन भएर हामी अविद्याको निन्द्राबाट बिउजिन सकेका हौँ र उहाँहरूकै आशीर्वादले गर्दाखेरि आज म बिउजिन सकेको हुँ भन्ने मनमा राखेर यो बिहान उठ्ने बित्तिकै अविद्याको निन्द्राबाट बिउजिने अभ्यास गर्ने। त्यसपछि यो साधना सकिसकेपछि हामीले वायु योग गर्नुपर्छ। 3 पटकसम्म वायु योग गरेर बासी सास फालिसकेपछि शरीर, वचन र मनबाट म आज दिनभरि मात्र धर्ममा नै लाग्नेछु भनी प्रण गर्नुपर्छ। यसो गरिसकेपछि दिनभरि कुनै पनि कार्यमा बाधा अर्चन नआओस् र सजिलै अर्थात् आफू धर्ममा राम्ररी लाग्न पाओस् भनी मूल गुरुलाई प्रार्थना गर्ने। मूल गुरुलाई प्रार्थना गरिसकेपछि दुर्लभ गुरु म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु, करुणावान धर्मगुरु म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु। यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि मूल गुरु र आफू एक भएको सम्झिएपछि चाहिँ अनि हामी चारमती निवृत्तिको अभ्यासमा लाग्छौँ। चारमती निवृत्तिका विचारहरूमध्ये पहिलो हो दुर्लभ मनुष्य जीवन। 8वटा अवस्थाबाट मुक्त भएका र 10वटा आफ्नो 5वटा र अरूकोबाट 5वटा सम्पदाहरूबाट युक्त भएको दुर्लभ मनुष्य जीवन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो अहिले रहेको पृथ्वीमा पनि पशुहरूको सङ्ख्याभन्दा मान्छेहरूको सङ्ख्या त एकदमै कम छ। तिनीहरूमध्ये पनि मान्छेहरूभन्दा पनि दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नेहरू अझै कम छन्। त्यसै गरी हो हामीले प्रेतलोकका प्राणीहरू देख्दैनौँ, हामीले नर्कलोकका प्राणीहरू पनि देख्दैनौँ। यसै गरी लामो आयु भएका देवदैत्यहरूलाई पनि देख्दैनौँ, तर उनीहरूले सहने दुःख जस्ता यस्तै सहिरहेका अर्को प्राणीहरू हामीले हाम्रै आँखा अगाडि देखिरहेका छौँ। र यो कुनै पनि लोकमा जन्म लिँदाखेरि आफूले धर्म अभ्यास गर्ने अवस्था राम्रो छैन, तर हामीले अत्यन्तै दुर्लभ र अमूल्य मनुष्य जीवन प्राप्त गरेका छौँ। र यदि हामीले अहिले एकदमै वर्षौँ वर्षदेखि जन्मदेखि पुण्यसमार गरेर प्राप्त गरेको यो दुर्लभ मनुष्य जीवनी पाएपछि समय खेर फाल्ने हो भने हामीले हाम्रो अवसरलाई अर्थहीन पार्छौँ। त्यति मात्र नभएर दुर्लभ मनुष्य जीवन पाउन एकदमै कठिन छ र फेरि पाउन त एकदमै गाह्रो छ। त्यसैले आफूले पाएको दुर्लभ मनुष्य जीवन सम्झेर यो संसारबाट मुक्त हुनको लागि, दुःख निर्मूल पार्नको लागि संसारबाट मुक्त भइसकेका त्रिउत्तममा हामी शरण जान्छौँ। यसरी शरणागमन गर्दाखेरि हामीले संसारबाट मुक्त हुने बाटो जान्नुभएका बुद्धरत्न, भगवान बुद्धले सिकाउनु भएका धर्मवचन अर्थात् धर्मरत्न र यी धर्मलाई पालना गर्ने आर्य सङ्घरत्न, बुद्ध धर्म र सङ्घ त्रिरत्नमा हामी शरण जान्छौँ। त्यसै गरी आशीर्वादका मूल लामा, सिद्धिका मूल हिदाम अर्थात् इष्टदेव र बोध कर्मका मूल डाकिनीहरू अर्थात् खाण्डोहरू, लामा हिदाम खाण्डो। त्यसै गरी बुद्ध धर्म र सङ्घमा हामी शरण जान्छौँ। ता दिरेदे ताङराङचो मितापि वाङदु दोदरे मितापि वाङदु दोदरे खसना आजु चिताङ मितापा रेसना माछे किता हा गोवारे खसना 디도나 야르가kin가 디시기 규와레 아니 만도 이위 타마니 니마지 시도게 스니상 하고 그래데 이나 타와기 미다바디 망체 고마초바 깨지까지 디파니 전조도 그래 지다 탐제 아니 다 미다바기 기군니 아니 녀르도 녀포 아니
थरवी लम्जी तवा त्यपसु टोवा अनि थमछि त्यम्बे लम्जी इंबोति अनि त दिले छोक्दु जुबा चिक्ता यामा तिजोला मितापगि जिगुने थान्ताना हाना गना पा ता छेटुगोरा ते जुबा छवाला अनि थांबो देता दिलांग सिनगा दु मितापति जिला कुने ता थमजे चिम्बे लम्जी सिटी खारसना 창주 쪽도 쌤게 바스 창주 쪽도 쌤게에서 다 쌤게 바텔라 아니 멤버 쌤게 속사 주바 쌤게스니 리바 숨독샤 다 쌤게스기 다 조디 쌤게스기 유지 거래 유디 아니 쌤제레 쌤제 메나 아니 쌤게스기 가난 유디 요마레 근데 매상 아니 가난도 남기 가르쳐 아니 심지기 캡데레 심지기 가르쳐 내가 니몽바 캡데레 저다 탐제 아니 랑기 서랍 토마 메바네 파마 마저바니 심지 직경 야마레 당가랑도 리덴디 안 토마도 지다 파마니라 데니 리덴도 그래데 토마도 샹나 디그레데 나 셈기 긴들라 토마 메바 네 단다바도 토마가 다 토마 야마라 단다바도 아니 코르빈들라 네 캬몽도 잡아 다 냐와라 소바게 지 카시아지면도 망 첸이다 아바다 아말라 되는 거는 기원을 거래 아바다 아말라 되는 기원은 그것도 단데 세득이 다 파마기 다 당보 아말라 베샤샤나 나와 굴하우스지 안 코바나 그 되네 마기스 되네 아바 아마게 되네 진 컨디션 티바 장도 되나 신기 아니 가게 있으면 탐 지역이 처라 통마면 된다 맞아도 아마면 잡아내지 야말에 다 아마 맞아가지고 남기 가르치고 있으면 탐지 아마 맞아가 직담에다 대다 탐제 아니 내와니 되게래 내와니스나 내와 되게래 이나야 내와 되나야 대위 유디 개와디 룹시기야 말이다 둥아니 되게야 말해 이나 둥아 메드나야 아니 둥아기 유구나 말이나 아니 소속의 삼바티다 라레니디 다 코도니 치유도 소서다 탐제 닝레제 저다 탐제 아니 그룹이 둥아들래 나기 단 삼바게 트레신의 삼바 창조 초도 다 셈겨버려 다 디앙 컨디션이다 니지 공부스나 다다랑기다 파마디 탐보 섬나 샤니 아니 단 나왕구 사자지 코바나 그루 되네 마게 되네 아마다 동아 컨디션 보고치도 깔깔이다 탐제 아니 사라토마메 바네 심제 탐제 파마메 저다 탐제게 두두 아니 바닝제고 니조금 되고도 다 탐제기 빼샤샤바이나 다 등상기 티젤라 아니 말한 쪽이 소속이 내내 다 뒤적이 수보라 차단기 다 동아로 충분히 안 세두게 말해대 아 딘도저로 배샤샤와이나 아니 마시발라 셈볼라 멜라스게다 셈볼라 빠바슈엘라 소바 되게 동아 빠도 매바지 되다 잠자라 아니 동아 예도 삼바기 나도 소마는 자와니야 말해 소속이 아니 수보라 차단기 아니 동아 충중 담지기야 메세 신도 신선제 탐자라 전낭신기 하나속이 저와체디 아니 신도 내장 아니 양하오래 옛나양 다다 디기 심제디 섭탄다 세디기 하나도 다 파마 맨나양 아니 책나마 네 하나도 파마 체레 되디 파마다 개발해 말해 저다 탐제기 아니다 농아디 다 털와진 게차 서바기 당보딜라다 심제들라 멤버 심제 속사 यसरी दुर्लभ मनुष्य जीवन सम्झेर हामीले प्रारम्भिक अभ्यासको पहिलो अभ्यास अर्थात् शरण जान्छौँ यसरी शरण गइसकेपछि अब आयो दोस्रो चित्तनिवृत्ति अर्थात् अनित्य हामी सबैले केही हदसम्म अनित्य बुझेका छौँ बाहिरी तर्फबाट सतही रूपमा त हामी सबैले अनित्य बुझेका छौँ उदाहरणको लागि ऋतुहरू परिवर्तन भइरहन्छ कहिले गर्मी हुन्छ र अहिले जाडो भएको छ र यो ऋतु परिवर्तन हुन्छ यसरी अनित्य बुझ्न सक्छौँ त्यसै गरी जन्मेको प्राणीको मृत्यु हुन्छ यो पनि हामीलाई थाहा छ हरेक बिहान सूर्य उदाउँछ र अन्तमा सूर्य अस्ताउँछ यसरी हामीले अनित्य बुझेका छौँ तर अनित्य पनि एकदमै छिनो रूपमा भित्रैदेखि बुझ्ने हो भने हामीले प्राप्त गरेको दुर्लभ मनुष्य जीवन पनि अनित्य छ र यो पछि पाउन फेरि गाह्रो छ यसरी सम्झेर सकेसम्म छिटो हामीले धर्ममा लाग्नुपर्छ र धर्ममा लाग्दाखेरि हामीले शरण गइसकेपछि हाम्रो दोस्रो अभ्यास हो सर्वज्ञ मार्गको सार अर्थात् बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने
बोधिचित्त उत्पन्न गर्दाखेरि अनि त्यो सम्झेर मैले सकेसम्म छिट्टो बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुपर्छ र धर्ममा लाग्नुपर्छ भनेर आफूलाई सम्झाउने। बोधिचित्त अभ्यास गर्दाखेरि 3 थरीका हुन्छन्। पहिलो बोधि प्रणिधि चित्त, दोस्रो सम्भार सङ्ग्रह र तेस्रो प्रस्थान बोधिचित्त। बोधिचित्त उत्पाद गर्दाखेरि कसलाई सम्झिने त? कसलाई आधार मानेर हामीले बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने भन्दाखेरि सत्व प्राणीहरू सबैजना। किनभने सत्व प्राणीहरू नहुने हो भने हामीले बोधिचित्त उत्पन्न गर्नै सक्दैनौँ। उहाँहरू भएकै कारणले हामीले कार्यहरू गर्न सकेका छौँ, कुशल कर्महरू गरेर पुण्य समार गरिरहन सकेका छौँ। त्यसै गरी सत्व प्राणीहरूमध्ये हाम्रा आमा बुबा नभएका कोही पनि छैनन्। अनन्तकालदेखि हामीले धेरै जन्म लिइसकेका छौँ र हरेक जन्ममा अहिले भएका सत्व प्राणीहरू कोही न कोही हाम्रा आमा बुबा भइसकेका छन्। त्यसै गरी नर्कलोकमा प्राणीहरू हुनुहुन्छन्, प्रेतलोकमा हुनुहुन्छन्, पशुलोकमा हुनुहुन्छन्। यो सबै लोकहरूमा जति पनि प्राणीहरू छन् उहाँहरू सबै हाम्रा आमा बुबा भइसक्नुभयो। यदि यी प्राणीहरूलाई सम्झिन गाह्रो छ भने कम्तीमा हाम्रो यो जन्मका आमा बुवाहरूलाई सम्झिनुहोस्। अहिलेका हाम्रो आमा जसले हामीलाई 9 महिनासम्म आफ्नो कोखमा राखेर पछि जन्म दिनु भएर आमा र बुबा दुवैजना सँगै मिलेर कति दुःख अवस्था पीडा कष्ट सहनु भएर अत्यन्तै कृपावान हुनु भएर हामीलाई यो जन्म दिनुभएको छ, यो जीवन दिनुभएको छ। र त्यसै गरी हामीले फेरि एकपल्ट पशुलोकमा हेरौँ न, उनीहरूको दुःख नि कति थरीका छन्। कसैलाई एकले अर्कालाई मार्ने दुःख, अरू प्राणीहरूको शासनमा बस्नुपर्ने दुःख र हरेकपल्ट अज्ञानी भएर दुःखमा बस्नुपर्ने कठिन परिस्थिति छ। तर हामीले के सम्झिनुपर्छ त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरू उहाँहरू जुन हाम्रा आमा बुवाहरू हुनुहुन्छन् उहाँहरू सुख चाहन्छन्, दुःख चाहँदैनन्। तर सुखका कारणहरू नबुझेर दुःखको संसारमा उहाँहरू चुनिनु भएको छ, उहाँहरू लाग्नु भएको छ। त्यसैले दुःखको कारण थाहा नपाएर त्यही कर्ममा लागेर अहिले नर्क, प्रेत, पशु, देव, दैत्य र मनुष्य जीवनमा पनि दुःख भोगिरहनुभएका सबै प्राणीहरू अरू कोही नभएर हाम्रा आफ्नै आमा बुवाहरू हुन् भन्ने सम्झेर उहाँहरूप्रति उहाँहरू दुःखबाट मुक्त हुन् भन्ने करुणा उत्पन्न गर्नुपर्छ। हामीले अहिलेकै जन्ममा हामी कुनै पशुलाई देख्यौँ भने अब पीडा कष्टमा देख्दाखेरि ओहो म त सहन सक्दिनँ भने आउँला। यदि त्यो कष्ट मलाई भएको भए मैले सहन सक्दिनँ भन्ने सोच्नुहोला। तर कयौँ प्राणीहरू छन् जसले यो भन्दा पनि धेरै पीडा भोगिरहनु भएको छ र उहाँहरू सबैलाई जसले आफूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई धर्ममा ल्याउनै पर्छ। उहाँहरूलाई धर्ममा ल्याएर दुःखबाट मुक्त हुन मैले सहयोग गर्नै पर्छ भनेर बोधि प्रणिधि चित्त उत्पन्न गर्ने। 다 담보 멤버 섬지 디 그래서는 다 뒤숨지 상자 탐 제기 안타진 것도 소신과 개별가도 소신 들어가래. 소신의 방법도 샤니 아니 뒤숨지 상자 탐 제기 아니 담보 창조 쪽도 셈기바 대나신기 내게양 남가다님의 심지 탐 제기 등도 운송부 상자 주고 봐지 토바라 차 삼바기 그런 창조 셈기바디 담보 멤버 섬지에서 다 메바스임지로와 다디 메바스임지디 다 대다 탐제 아니 당가기다 상계지 공부하라 깨투비기 니바당 오와디 타당가랑 돌아 야말에 내상 당가랑 돌아래 속사거래 속사 딱 마치드가도 다디 소신디 방법을 준도想的 소신이와 소신의 방법 준도 想的 그다음에 이 허응이 되어서 단전남지 남의 창조 촉도 두께 따라 나자마주 간염로게나 판단해도 선제도 버기 그는 허스는 원사를 즉 항상 지도와 인지 열화 상계 세션도 제지 아니
가jap지 심지 탐지기 틴두 아메 창주 쪽도 셈께봐 대낭신기 내게야 남가다냐면 심지 탐지기 틴두 아니 조베스한테 공부 토바리 이유 삼바기 다 멤버 심지 뒤로와 다디 멤버 심지 뒤제 다디 가랑조 다디 멤버 심지 다디라나 단다 멤버 심지 내나야 다 탐지 아니 그리고 동안래 단투 얘기 니와다 보바데 다이라 매장 되는 지기 제들라 다 속사 그래 속사들까도 나랑도 지승도하더라 라시 심지도 주고 숨 비와 차산지 집이 지금 남장 좁아서 빅빅이 숨도 주배 다 나랑도 담아 속사들라 엄마 공시 렌즈배마 주나 라소비 주주자비나 차차도 다들까도 아니 렌지기 소싱들라 아니 랑기 리디 장매 봐도 사탐자 가지고 있습니다. 탐자랑 집어지네. 아니 무슨 기와 침먹고네. 아니 소싱지다 삼자들라. 리싱기 두니에도 두니. 아니 바 차살. 등에서 조르단 일레 중화이 비상치티는가 강가체에서 당고디 차사위라가 니와디 접어보이야라. 아니 나랑서 응에서 조르와기 나랑서 닐라 샴샤주 쳬바레. 아니 촉주 싱람 잡나 슈바기 사당 미기 윤나기 치빙의 간지에 왔다 탐자 로이랑 디강라 아니 바바 인도 상보기 아니 제바다도 아니 그래서디 치비팅 빠도메바 야 남기 타다냐바 디 남가 치시바도 로비 타마동 바지도 아니 나디 치비팅 빠도메바 지파 비상치비 남가 강화체스 अब फेरि एकपल्ट हामीले शरणागमन गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि जुन शरण क्षेत्र भावना गरेका छौँ पञ्चवृक्षमा गुरु रुम्बुचे सहित खाडोहरू बुद्ध बोधिसत्व गुरुहरू सबैजना विराजमान हुनुभएको शरण क्षेत्र जुन हामीले भावना गरेका छौँ त्यो भावना गरेर त्यतिकालका बुद्धहरूले पहिलेका अहिले आउनुभएका र भविष्यमा पाल्नुहुने सबै बुद्ध बोधिसत्वहरूले जसरी बोधिचित्तोत्पाद गर्नुभयो प्राणीहरूको हितको लागि त्यसरी नै म पनि बोधिचित्तोत्पाद गर्नेछु भन्ने सम्झेर यो श्लोक पाठ गर्ने यहाँ भनिएको छ हो आश्चर्य अगाडि जिन र जिनपुत्रहरूले अनुत्तर वर बोधिका लागि चित्तोपात गरे झैँ म पनि मातृभूमि आकाश समान सबै सत्वहरूलाई हित गर्नका लागि बुद्धत्व प्राप्ति गर्छु। यहाँ हो भन्दाखेरि ओहो जस्ता अनुकरणात्मक शब्द हो। जति पनि प्राणीहरू छन् उहाँहरू दुःखबाट मुक्त हुन् भन्ने सम्झेर हामीभन्दा अगाडि आउनुभएका पछि आउनुहुने जति पनि प्राणी जति पनि बुद्ध बोधिसत्वहरू हुनुहुन्छ जिन र जिनपुत्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अनुत्तर वर बोधिका लागि सधैँ नै बोधिचित्तोत्पाद गर्नुभएका थिए। कसको लागि त सत्व प्राणीहरू जो आकाश समान हुनुहुन्छ सबै सत्व प्राणीहरू जुन आमा समान हुन् उहाँहरूको हितको लागि बुद्धत्व प्राप्ति गर्छु भनी जसरी आशिका गर्नुभएका थिए प्रणिधि गर्नुभएका थिए म पनि त्यसरी नै प्रणिधि गर्छु भनी बोधिचित्तोत्पाद गर्ने। बोधिचित्तोत्पाद गरिसकेपछि त्यो भयो पहिलो अर्थात् प्रणिधि बोधिचित्त। अब हामी लाग्छौँ प्रस्थान बोधिचित्त माफ गर्नुहोला सम्हार सङ्ग्रहतिर। हामीहरू प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गराउन चाहन्छौँ तर हामीमा अहिलेको लागि त्यो क्षमता छैन। हामीमा त्यति क्षमता भइसकेको छैन तर त्यो क्षमता पुगाउनको लागि हामीले साँच्चीकै वास्तवमै प्राणीहरूलाई हित गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नको लागि हामीले सम्भार सङ्ग्रह गर्नुपर्छ र सम्भार सङ्ग्रह गर्नको लागि हामीले सप्ताङ्ग वन्दना गर्छौँ। यहाँ सम्भार सङ्ग्रहमा आफू र अरू सबै प्राणीहरूले काय वाक चित्तबाटै आदरपूर्वक दण्डवत गरी पूजा मेघ अपार मात्रामा निकाल्ने जस्ता आलम्बन अर्थ मनमा लिएर पाठ गर्नुपर्छ। सप्ताङ्ग वन्दनाको पहिलो अङ्ग हो दण्डवत गर्ने। यहाँ ओम आहु रे विद्याधर पद्मसम्भव अगाडि 10 दिशाका शरणहरूलाई दण्डवत गर्छु। फेरि एकपल्ट शरण क्षेत्रमा जति पनि बुद्ध बोधिसत्वहरू हुनुहुन्छ पद्मसम्भव हुनुहुन्छ इष्टदेवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले 10 दिशामा विराजमान हुनुभएका सबै शरण क्षेत्रका शरण्यहरूलाई म मनभित्रैदेखि दण्डवत गर्छु भन्दै पहिलो अङ्ग
पहिलो वन्दना पुरा गर्ने। यो सकेपछि दोस्रो वाक्य रहेको छ, साँच्चीकै द्रव्य र मननिर्मित समन्त भद्र पूजा मेघ आकाश भरेर पूजा गर्छु। यो हो पूजा गर्ने दोस्रो अङ्ग, वन्दना गर्ने दोस्रो अङ्ग। यहाँ फेरि एकपल्ट शरण क्षेत्रमा रहनुभएका सबै बुद्ध बोधिसत्वहरू, गुरुहरू, उहाँहरू सबैलाई जेसम्म दान गर्न सकिन्छ, जेसम्म चढाउन सकिन्छ, पूजा गर्न सकिन्छ, हाम्रो मनले सोच्नै नसक्ने जति पनि साँच्चीकै द्रव्य र मननिर्मित जति पनि चढाउन सकिन्छ, जसरी समन्त भद्र उहाँले पूजा चढाउनु भएका थिए, उहाँले जस्तै समन्त भद्र पूजा मेघले आकाश भरेर यी चढाउने वस्तुहरू, मननिर्मित वस्तुहरू यतिसम्म होस् कि पुरा आकाशै ढाकियोस्। त्यो सबै म शरण क्षेत्र तपाईँहरूलाई पूजा गर्छु, चढाउँछु भने दोस्रो अङ्ग, दोस्रो सप्ताङ्गमध्ये दोस्रो वन्दना पुरा गर्ने। 다디 제들라 다 니바디 디르와 수바디 디바샤바디 아니 소다라 창주스비 라바다 르즈나게 탐지 냠샤샤 라데가도 나랑조 처럼 토마 메바네 단다 커르비 네들 숭에도 조어디 딕디브레 치 소다르기 도마단 가르와 아니 난 창주스비 라바단 가르와 상와는 증하기 탐직단 가르와 이제당 아니 나랑 소속이 링아 예수님기 권에 아니 정말 매번나 산다버도 스타벅이 탐제 논제 타버고 권에 바다 토로샤 사바기 제대기 통에 아니 느르등하기 탐직 냄자 샤선다 숨바데샤 다 시와디 제수이랑 파당 소소케고 손남기 야세 쩨바절라 지랑 아니 파파 스나 상계당 저주스바 탐지다 탐제기 아니 토마 장주 쪽도 셈게 바르도 가와 타면서 소사 타마 심지기 대강라 강도 잘라 아니 나 가신 비비 권의 지수이랑세 아니 나랑도 소소 계획이 타르와 차딘다 수놈 차딘기 기위자와 강도 강다 탐제 라 능라니 가와 기도네 아니 지수이랑와 숨바 대체데 나와디 타양로와 눈간 줄와라 평바치다르선 배치고로 쓰도와 디 배차샤나 다자기 템바 상제 좀 된데 노르제전 된두 나바르토바 상제니 샤 딘다 딘두 체마송의 수도 슈비 디제들라 레용보 자진당 상바당나 소마바치 편니 아니다 게 땅념나 마슈 심제담지기 텐두 아니 체주고로 거도 소와답 디제들라 나 상제기 유와란다수다 아니다 체주고로 거와 테낭신기 라마기위 신예의 초주ring 신ram점나 슈비기 라마기위 신예 상자신도 제 체마송비 땅용만라 슈와스다 탐제기 딘두 랑기 제제리 파트네 상바단 자징기 상자 좀 된다는 지주걸로 거와 소와 따바는 신기 초주 신ram점나 슈바기 라마기위 신예 상자신도 탐제라 심제 탐제기 텐두 내가보다 타두기 텐두기 지도 지주걸로 거도 소와 따바자 다kalwa chiwasame chinyendu rowetenji nyangami ta shuusna ta di tupati ngane mita shuwasora ngarangzo pe shashawaina lamado kewishin jita chachana ngarangzo menda da aniku sung tukte mangpo ji apang digni lama kerang ta guzerimbo shurochi ta yobo gombalam gomba mazo ngara sinja tamje tendu aniku ze yingbo shin den shuksi pugiwa 다 저도 직발해. 다 조지 신ram전나 주백이 냥엘레 대바라 시긴다 탐제라 심제 탐제기 된두 아니 가와 지시바도 냥엘레 미다와 구소신시와 소와다바들라 냥엘레 미다위시와 소와도라 가와 시와 드베진이 냥엘 미다 슈스 다기 디숨사뱅 겨와나 로겐 창주 인보로 톱지르고 어스는 다 공도 소소기 캡수 도와다 셈케발라 소바기 비자와 응마가와 아니 단다기 위해서 시바 몽발한 위해서 가서 탐제 아니 농가다니 됐으면 탐제 내가 당 타르도기 산제주 공방 토벌 치도 아니 파 계자디 창주주도 봐 공화디지니 아니 나랑도 디당 잡니 공주장이 촉사도 차르고 봐 착사오로 와
디 다 멤버 심제들라 니샤기와 멤버 심제당 속사서 좀 니샤한테거든 속사디 차주라 हामीले यसरी पूजा चढाइसकेपछि शरण क्षेत्रमा पूजा चढाइसकेपछि अब आयो सप्ताङ्ग वन्दनामा तेस्रो जुन हो पाप देशना गर्ने। यसको लागि पहिले हामी यो वचन पढ्छौँ जहाँ भनिएको छ, प्रतिमोक्ष र बोधिसत्वका शिक्षाहरू विद्याधर मन्त्रका समयशीलहरूको त्रुटि र भङ्गमा देशना गर्छु। यसरी आफ्नो पाप देशना गर्दाखेरि हामीले आदिकालदेखि शरीर, वचन र मनले गरेका सबै पापहरूलाई एकैचोटि शरण क्षेत्रको अगाडि पाप देशना गर्छौँ। बाहिरी प्रतिमोक्षका शिलहरू भङ्ग भएको, भित्री बोधिसत्वचर्याका शिलहरू भङ्ग भएको र अन्तमा गुह्य विद्याधर मन्त्रका समय शिलहरूको त्रुटि र भङ्ग, यी सबै मनभित्रैदेखि म पाप देशना गर्छु भनी सम्झिनुपर्छ। पाप देशना गरिसकेपछि अब चौथो बुँदा आयो जुन रहेको छ अनुमोदन गर्ने। यहाँ लेखिएको छ, आर्य र पृथकजनहरूको जिनपुत्र चर्या गरेकोमा अनुमोदन गर्छु। यहाँ दुईटा रहेको छ। पहिलो फाक्पा अर्थात् आर्य। यहाँ आर्य भन्नाले तिनटै कालका बुद्ध बोधिसत्वहरू आदि सबैजना जनाउँछन् भने पृथकजनहरूले हामी जस्ता प्राणीहरू, जति पनि प्राणीहरू उहाँहरू सबैलाई जनाउँछन्। यहाँ हामीले कुनै पनि कार्यमा लाग्नु अघि जुन आशय जगाएका छौँ, बोधिचित्त उत्पाद गरेका छौँ, त्यो मनमा शुद्ध आशय उत्पाद गरेदेखि अहिलेसम्मका जति पनि पुण्य कार्यहरू गरेका छन्, त्रिकालका बुद्ध बोधिसत्वहरूदेखि हामी पृथकजनहरूले समेत यो सबै चर्या गरेकोमा हामी मनभित्रदेखि अनुमोदना जनाउँछौँ। हामी खुसी हुन्छौँ। उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यमा हामी खुसी जनाउँछौँ। हामी अनुमोदित हुन्छौँ। त्यसपछि आयो पाँचौं रहेको छ, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्ने। यहाँ लेखिएको छ, अनन्त प्राणीहरूका दुःख हटाएर हित साधना गर्न उपयुक्त धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुहोस्। इतिहास सम्झिने हो भने 2500 वर्षभन्दा अगाडि शाक्यमुनि बुद्ध, उहाँले बोधगयामा बोध प्राप्त गर्नुभएको थियो। तर बोध प्राप्त गर्ने बित्तिकै उहाँ मौन हुनुहुन्थ्यो। केही समयको लागि यस्तो अमूल्य ज्ञान मैले कसरी दिँदा ठिक होला भन्ने सम्झेर उहाँ मौन बस्नु भएको थियो। तर उहाँको मौनता देखेर देवलोकका देवहरू नै पृथ्वीमा आएर, यो संसारमा आएर देवदेवता आदिले भगवान बुद्धलाई कृपया जति पनि प्राणीहरू छन् उहाँहरू सबैको हितको लागि धर्मचक्र प्रवर्तन गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाएका थिए। त्यसै गरी त्यसपछि बल्ल अनि भगवान बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्धले वाराणसीमा धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। अहिले यो जुनीमा पनि अनन्त प्राणीहरूको दुःख हटाउनको निम्ति पृथकजनहरूको आआफ्नो क्षमता अनुसार गुरु तथा कल्याण मित्र आदि उहाँहरूले जसलाई जसरी उपदेश दिन सकिन्छ उहाँहरूले प्राणीहरू सबैको हितको लागि धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुहुन्छ। तर यसको लागि हामीले प्राणीहरूको दुःख हटाउनको निम्ति गुरु तथा कल्याण मित्रहरूलाई धर्मचक्र प्रवर्तन गरिदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसपछि 6औं अर्थात् निर्वाणमा नपाल्नु भनी प्रार्थना गर्छौँ। हामी यहाँ आग्रह गर्छौँ, अनन्त कोटिऔं कल्पसम्म सर्वहित गर्न निर्वाणमा नगइकन रहनुहोस्। हामीले आजभोलि पनि विभिन्न पूजाहरूमा वाङ अभिषेकहरू हुँदाखेरि त्यसको अन्तमा पनि हामीले गुरुहरूलाई कुसुङथुक अर्थात् बोधिकाय, बोधिवचन र बोधिमन हामीले चढाउने गर्छौँ। यहाँ हामीले हाम्रो श्रद्धेय गुरुवरलाई
सत्व प्राणीहरूको हितको लागि कृपया शरीर वचन र मनले हामीलाई साथ दिनुहोस्, निर्वाणमा नपाल्नुहोस्, हामीलाई हित गर्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो निम्ति शत्रु प्राणीहरूको दुःख हटाउनको निम्ति निर्वाणमा नपाल्नुहोस् भनी आग्रह गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँ पनि अनन्त कोटिऔं कल्पसम्म सर्वहित गर्न निर्वाणमा नगइदिनुहोस् भनी हामी शरण क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्णलाई र गुरु तथा कल्याण मित्रहरूलाई हामी यसरी आग्रह गर्छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यसपछि अन्तिममा आयो र अन्तिम सप्ताङ्ग वन्दनामध्ये अन्तिम हो, जति पनि पुण्य सम्भाग गरेका छौँ त्यो सबैलाई परिणाम नगर्ने। यहाँ हामी भन्छौँ, तिनै कालमा जम्मा पारेका यी पुण्यहरू सारा प्राणीहरूलाई बोधि प्राप्त होस् भनी परिणाम नगर्छु। यहाँ पुण्य दान गर्दाखेरि हामीले अहिलेको मात्र नभएर तिनै कालका अर्थात् पहिले गरेका, अहिले गरिरहेका र पछि भविष्यमा गर्ने पनि जति पनि पुण्य छन्, जति पनि पुण्य सङ्कलन गरेछन्, यहाँ पुण्य सङ्कलन भन्नाले कुनै पनि कार्य सुरु गर्नु अघि गरेको आशय, शुद्ध आशय उत्पन्न गरेदेखि अहिलेसम्म र पछि गर्ने यी सबै सम्भार गरेका पुण्यलाई सारा प्राणीहरूको हितको लागि म पुण्य दान गर्छु, मैले सङ्कलन गरेको पुण्य परिणाम नगर्छु भनी सम्झेर हामीले पुण्य परिणाम नगरे जस्तै सप्ताङ्ग वन्दना हामीले पुरा गर्छौँ। र यो सप्ताङ्ग वन्दना पुरा भए जस्तै हामीले प्रणिधि बोधिचित्तका 2 भाग अर्थात् पहिलो प्रणिधि बोधिचित्त र दोस्रो सम्भार सङ्ग्रह यो दुईटै हामीले सम्पन्न गर्छौँ। semjetelangi mani shawtwa membadang jubas ni shawng de da jubas semjiti ta membadang semje ni gi kheparati kharicha do geresna memba ledi ngaki namga dani be semje tamje gi tindu zobbe sanje ji komba tobar chaga sabaki da memba samjire ta memba samjire on jubala de ga do ne sutini linga yesumji kone ani semje gi tindu ta tobar dub de badala jubase peshes na nganato numpa 타그는 보자 지중 나라 아니 수마나 싱다 베는 가나도 numpa 타그는 보자 봐 도와 쳐발라 담봉아 numpa 들랑아 로 삼바기 삼바디 고로와 들라 메바 담시데 네스노도 모tor라 슈바이나 남불라 슈네 수 도와들라 주파세 티니기 켜바르게 되시티가도 나들라디도 주파디 다기 데와 셴라 동위 참바 신지 동아 랑길 나위 인지 대다다메다와 메비가와 탐제 냐바니도 땅님 소리당 타와 제세지 제바 라바라기 디바다제 소남디 로겐 대당데 동아근다 달라 민주르치 동아르메베 대당메 다시 지게념니 땅용나네 쇼스다 주파티자 다 소남디 세 소소게 다 탐포 캡순 로바네 숭네 스템케바나 수네 게비스와스다 탐제 아니 로바슨제 탐제라 아니 방방어와 랑기 아니 방법 캡수 줘봐라 써봐라 아니 차차봐 야라데 말라 포스도 이제 순남 디 제비 디숨딩게 계속 탐 이제 로바슨제 탐제 아니 코르비 둥아데당 로게 순남디 로게 대당대에서 코르비 둥아데라 타니 아니 남지엔 족베스탄게디 공방 토바리 큐르치 사바기 랑기기 아니 데와 교와 유당 제부다 제와 방방에 왔은지 탐잘라 파지바들라 아니 참바샤 그라 세메시라 그러와 참바 세메 닝지 세메 가와 세메 방님 세메로와 랑기 아니 데와 교와 유당 제부다 탐제 아니 데바마 왔은지 탐잘라 파 뱀바들라 제다 탐제 심제 탐제단 데와단 된지 참바당 아니 심제스다 탐제 둥아 유당 대우당 시바 탐제 아니 랑기 추 레니 심제 탐제다 탐제 너는 자기 탐제기 인제로와 동아 근다 달라 민주지 등지 세메레 동아 메베 대다 메타 싱스나 심제 탐제 티다 나바근도 동아 메베 대와 탐바 저 티 탐제 그도 아니 메타와기 아니 가와 세메
아니 자다 년다 코르데 탐제 냠반이기 된다루 된다마 내루디 아니 지신도 아니 똑바기 니 탐제 로 소리나 잡아 게야세지 제바 라바철디 디바다 제비기 아니 당님 그래디 당님 체메 자로와 대신에 아니다 체메 시디 주바선 게디시제 यसरी हामीले सम्भार सङ्कलन गर्न सकिसकेपछि बोधिचित्तोत्पादको तेस्रो बुँदामा हामी आइसकेका छौँ जो हो प्रस्थान बोधिचित्त। प्रस्थान बोधिचित्त र प्रणिधि बोधिचित्त भनी बोधिचित्तोत्पादका दुई अंशहरू छन्। यिनीहरूमा फरक के हुन् त? जब हामी प्रणिधि बोधिचित्त गर्छौँ यहाँ हामीले हाम्रो शरण क्षेत्र अगाडि जिनपुत्रहरूले अर्थात् त्रिकालका बुद्ध बोधिसत्वहरूले अनुत्तर वर बोधिका लागि जसरी बोधिचित्तोत्पाद गर्नुभएका थिए, कसको लागि त? सबै प्राणीहरू अर्थात् आकाश समान सबै सत्व प्राणीहरू जुन अरू कोही पनि नभई हाम्रो आफ्नै आमा बुवा हुन्, उहाँहरूको हितको लागि बुद्धत्व प्राप्ति गर्छु भन्ने जुन आशिका गरेका थिए, त्यो बोधि प्रणिधि चित्त भयो। त्यसपछि जब हामीले यसरी आशिका गरेको यो प्रार्थनालाई वास्तवमै कार्यमा उतार्छौँ, वास्तवमै कार्य गर्न थाल्छौँ, त्यसलाई प्रस्थान बोधिचित्त भनिन्छ। उदाहरणको लागि यदि तपाईँ कुनै ठाउँमा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ, कतै जान चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले म त्यहाँ जान्छु भनी सोच ल्याउनु पर्यो। यो सोच नै प्रणिधि बोधिचित्तलाई जनाउन सकिन्छ र जब यो प्रणिधि बोधिचित्त अथवा सोच आइसक्छ त्यसपछि तपाईँले अब म त्यो ठाउँमा कसरी जाने, गाडीबाट जाने अथवा हवाईजहाजबाट जाने अथवा हिँडेर जाने, यसरी उपाय लगाएर तपाईँ त्यो ठाउँमा जाने कोसिस गर्नुहुन्छ र यो कोसिस जब तपाईँले गर्नुहुन्छ, जब वास्तविक कार्य गर्नुहुन्छ, यसलाई प्रस्थान बोधिचित्त समान मान्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यसैले अब प्रस्थान बोधिचित्तको लागि सप्ताङ्ग वन्दना सकिसकेपछि यहाँ आफ्नो सुख अरूलाई दिएको मैत्री, अरूको दुःख आफूले लिएको करुणा, तिनीहरूबाट अलग नहोस् भन्ने चाहना सहितको मुदिता, सबै समान भएको चित्तमा कुनै भेदभाव नभएको अवस्थामा अपार मात्रामा बोधिचर्या गर्ने शिक्षाको चाहना सहित सम्झेर हामी यहाँ प्रार्थना गर्छौँ। यहाँ अब आएको छ हरफमा भनिएको छ, यो पुण्यबाट सबै प्राणीहरू सुखले युक्त हुन्, सबै दुःखबाट मुक्त हुन्, ती दुःखहरूमा परिपाक हुन् र दुःख नभएको सुखबाट अलग नभई सबै धर्महरू समतामा रहन्। यी चारवटा वाक्यहरूले चार ब्रह्म विहारलाई जनाउँछ। चार ब्रह्म विहार भन्नाले मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा। यस हरफमा हामीले यो पुण्य भन्नाले के जनाउँछ त भन्दाखेरि यो कार्य हामीले जब प्रारम्भिक अभ्यास थालेका थियौँ, सबैभन्दा सुरुमा शुद्ध आशय जगाएका थियौँ। त्यो शुद्ध आशय जगाएदेखि त्यसपछि हामीले वायु योग गर्यौँ, चार चित्त निवृत्तिका वाक्यहरूलाई चिन्तन गर्यौँ, त्यसपछि शरणागमन गर्यौँ र बोधिचित्तोत्पाद अन्तर्गत प्रणिधि बोधिचित्त र सम्भार सङ्ग्रह पनि गर्यौँ। जति पनि पुण्य प्राप्त गरेका छौँ हामीले यो अभ्यास गर्दाखेरि, त्यो सबै पुण्यलाई म प्राणीहरूमा दान गर्न चाहन्छु र यो दान गर्दाखेरि यो प्रस्थान गर्न चाहन्छु, प्रस्थान बोधिचित्त जनाउन चाहन्छु। कसरी त? चार ब्रह्म विहार अभ्यास गरेर। चार ब्रह्म विहार मध्ये पहिलो हो मैत्री, अर्थात् सबै प्राणीहरू सुखले युक्त हुन्। प्राणीहरू सबै जुन हाम्रा आमाहरू हुन्, उहाँहरू सबै सुखले मात्र नभएर सुख र सुखको हेतुले युक्त हुन् भनी प्रार्थना गर्छौँ। त्यसपछि दोस्रो ब्रह्म विहारको अभ्यास गर्छौँ, त्यो हो करुणाको। सबै प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त हुन्, दुःखबाट मात्र नभएर दुःखका कारणहरूबाट पनि पूर्ण रूपमा मुक्त हुन् भनी हामी करुणाको अभ्यास गर्छौँ। त्यसपछि
ती दुःखहरूमा परिपाक हुन् भन्नाले दुःखहरूबाट सम्पूर्ण रूपले मुक्त जुन शुद्ध सुख छ त्यो सुखले प्राणीहरू कहिले पनि नछुटिउन्, कहिले पनि छुटेर बस्न नपरोस् भनी आशिका गर्छौं र यो चाहिँ हामीले मुदिता अभ्यास गरेका हौं। त्यसपछि अन्तमा हामीले चौथो चतुर्ब्रह्म विहारको अभ्यास गर्छौं जुन हो उपेक्षाको। उपेक्षा भन्नाले दुःख नभएको सुखबाट अलग नभई सबै धर्महरू समतामा रहन्। अर्थात् जति पनि प्राणीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा हामीले हाम्रो नजिक हामीभन्दा टाढा अर्थात् शत्रु मित्र आदि त्यो केही पनि कुनै पनि भेदभाव नगरिकन जति पनि प्राणीहरू हुन् उहाँहरू सबैले दुःख नभएको सुखबाट कहिले पनि अलग नभई सबै धर्महरू समतामा रहन् भनी हामीले उपेक्षा अर्थात् चौथो चतुर्ब्रह्म विहारको अभ्यास गर्छौं। 다 디기 제달라 당가랑조 디치고래 다capsu도 셈게 소사 주바 다탐제 제주도 안랑 소싱디 추동으로 소싱 탐제 슈랑라 팀동 그룹이 동아 안직라 타르와교로 삼아가도 아니 지다 탐제 소싱 다지고 소싱 검 대와 지다 탐제 아니 위기 그룹 좀 받쳐라 투팀 우르 좀 받치 어두시네 라니라 팀니 아니 디가 가려고 오라스나 아니 소싱기 사조스다 탐제 특기나 슈대백이 된담 장주 시스템디 장시 순제 탐제가 길라 사게 계속 선발로지 초진은 들어와 초진의 때와이나 나랑도 아니 소싱기 아니 나 슈비 투기 투 넘버 문도비 이시디당 아랑 속이 시스템기 내루 원 뭐랑시 투지 순된지 뭐데 텔라 아니 예와 메발다도 안데 나랑도 상하게 좀 많이 바기지도 아주 딩알아샤야더라 주 소신담제 유슈랑나디 그룹이 동아지라 타바기로 소시탐자랑니 안셰순제 탐자라 타 뒤니 타라 안 코르비 내 똥송 선바지 랍 중나니 소송가마기다 라마게위신이 딘데기 딘딜라 아니 심지다 딘데기 토바기 강사지 이나 아니 소신기 아니 투 넘버미도 이시디다 랑기 시스템기 뭐 내루디 아니 예르 메바다도 타르치 출라 추샤바도 냠바라 샤 같이 딘데기다 지 마셔바이나야 디니 코르비네 똥송 선바라지가 소신다 탐지기 투견의 시비 된담 창주 시스템디 스네랑셰스 탐지기 길라 게니 타라탄 탐제 아니 코르비네 똥송 선바라지 딘데지바 다 심기 고르디 멤버당 속사당 जुबादा 좀 सुमिसके वा। यसरी हामीले चतुर्ब्रह्म विहारको अभ्यास गरिसकेपछि प्रणिधि बोधिचित्त पछि सम्भार संकलन र अन्तिममा प्रस्थान बोधिचित्त पनि पूरा गर्यौं र यसको अन्तमा हामीले गणवृक्ष एकाकार गरी लय गर्ने अभ्यास गर्छौं। यसको लागि हामीले प्रारम्भिक अभ्यास सुरु गरेको बेलामा शरणगमन गर्नु अगाडि हाम्रो अगाडि आकाशमा पञ्चवृक्षमा शरण क्षेत्र भावना गरेका थियौं। उहाँहरूका अगाडि हामीले शरणगमन गरेर बोधिचित्तोत्पाद पनि गरेर अनि प्रस्थान बोधिचित्त पनि उत्पन्न गर्यौं। यसपछि यसको अन्तमा यहाँ लेखिए अनुसार पुण्य क्षेत्र सबै रश्मि आफूमा लीन गर्नु, संसारको भय दुःखबाट मुक्त भए भनी भावना गर्नु भनिएको छ। यहाँ हामीले भावना गर्नुपर्ने के हो त? हाम्रो अगाडि जुन शरण क्षेत्र छ, हामीले जुन भावना गरेका छौं, शरण क्षेत्रमा भएका गुरु तथा कल्याण मित्रहरू, बुद्ध तथा बोधिसत्वहरू, 8 मूल बोधिसत्वहरू, इष्टदेवहरू, उहाँहरूको गण, डाका डाकिनीहरू, स्वगुञ्जित ग्रन्थहरू, धर्म ग्रन्थहरू जति पनि शरण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै एउटा रश्मिमा लीन भएर बीचको हाँगामा विराजमान हुनुभएका गुरु पद्मसम्भवमा लीन हुन्छन्। जब गुरु पद्मसम्भव यी सबै शरण क्षेत्रको सार हुन्छन् त्यसपछि उहाँबाट आएको रश्मि म
अर्थात् आफू र आफ्नो वरिपरि भएका सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूमा त्यो रश्मि लीन हुन्छ। यसरी यो रश्मि लीन हुँदाखेरि हामीले शरण क्षेत्रमा भएका ज्ञान, उहाँहरूको स्वभाव, सार त्यो सबै हामीहरूमा लीन हुने बित्तिकै हामी र शरण क्षेत्र अभेद हुन्छौँ। हामी एक भएको भावना गर्छौँ र जब हामी एक हुन्छौँ, जब हामी ज्ञानले एकाकार हुन्छौँ, त्यो बेला संसारको भय, दुःख कष्टबाट आफू एक्लै मात्र नभएर प्राणीहरू सबै सम्पूर्ण रूपमा दुःखबाट सम्पूर्ण रूपमा मुक्त भए भन्ने भावना गरेर अनि भगवान बुद्ध, गुरु रिम्पोछे, गुरु पद्मसम्भव र बुद्ध बोधिसत्वहरू सबैजना र हामीमा केही पनि भेद नभएको भन्ने के रूपमा त ज्ञानमा, हाम्रो सारमा, हाम्रो स्वभावमा हामीहरू एक हौँ भनी केही बेर भावना गरेर हामी बस्छौँ। यसरी भावना गरिसकेपछि यसरी पुण्य क्षेत्रको सबै रश्मि आफूमा लीन गरेर संसारको भयबाट सत्व प्राणीहरू सबैजना दुःखबाट मुक्त भए भनी भावना गरिसकेपछि हामीले बोधिचित्तोत्पादको खण्ड पनि सम्पन्न गरेका छौँ। फेरि एकपल्ट बोधिचित्तोत्पादमा 3टा रहेका छन्। पहिलो प्रनिधि बोधिचित्त, जहाँ हामीले शुद्ध आशय अर्थात् बोधिचित्तोत्पाद गर्छौँ। जसरी सत्व प्राणीहरूले बोधिचित्त उत्पन्न गरेथे, जसरी बुद्ध बोधिसत्वहरूले सत्व प्राणीहरूको हितको लागि बोधिचित्त उत्पन्न गरेका थिए, त्यसरी नै म पनि बोधिचित्त उत्पन्न गर्छु भन्ने प्रनिधि बोधिचित्त भयो। त्यसपछि बुद्ध बोधिसत्वहरू जस्तै क्षमतावान हुनको लागि हामीले सप्ताङ्ग वन्दना गरेर सम्भार सङ्कलन गर्यौँ। यसपछि अन्तिममा चतुर्ब्रह्म विहारको अभ्यास गरेर प्रस्थान बोधिचित्तमा लागेका थियौँ र अब हामीले हाम्रो अगाडि भावना गरेका पुण्य क्षेत्र सबै हामीमा लीन गरिसकेपछि बोधिचित्तोत्पादको खण्ड पनि हामीले सकाएका छौँ। Tendo songzang ta ngarang zo semje sage yu di semje se di sangje da semje ni ge khepar de garas na changju ji sem shenji zogbe sangje di da dor da dire sangje se di thangborang guru rin bo chela soba temba shakya tuba la soba ta tamje thangborang sangje marwa thangbo ngarang zo dan danda da sha de ga du ani khong na ba ani changju jo du semje chamba da nyje ge tong ni shenji ten khona dubni 아니 ngambar zobe sangye songre ngarang zo ani rangden kyang dumni thandapado korwa kyam songre ta dordina te khebar dinre samchire ta rangden kyangpa ala samla tangwa tang shende khonala rubani gi khebar di sa sangye tang simje yewa dinre sini che songre ti te chaza ani simji di jidangi ta ngarang zobe misebagi dikpa ta ayala enare choksa ayala enare khane na yang ani pe misebagi di simje se di kanchimbochi tindese che an dozamchi tindese che यस ठाउँमा जब हामी भगवान बुद्ध तथा बुद्ध बोधिसत्वहरू र शरण क्षेत्र र हामी एक भयौँ भनी भावना गरिरहेका थियौँ एकछिन अघिसम्म। तर यहाँ हामीले सम्झिनको पर्ने कुरा एउटा छ, भगवान बुद्ध वा गुरु रिम्पोछे पद्मसम्भव अर्थात् उहाँहरू सबै र हामी सत्व प्राणीहरूमा फरक के छ त? साँच्चै हेर्ने हो भने शाक्यमुनि बुद्ध, गुरु रिम्पोछे उहाँहरू पहिलेदेखि जन्मिने बित्तिकै उहाँहरू हामी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् हामी जस्तै पाप गरेका, हामी जस्तै विभिन्न कर्ममा लागेका, हामी जस्तै सुखको बाटो थाहा नभएर अर्थात् धर्मको बाटो थाहा नभएर संसारमा डुलिरहनु भएका थिए। तर अरूहरूको हितको लागि उहाँहरूले आफ्नो जन्ममा बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुभयो, शरण जानुभयो। बोधिचित्त उत्पन्न गरे जस्तै मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाका चतुर्ब्रह्म विहार अभ्यास गरिसकेपछि सत्व प्राणीहरूको हितको लागि उहाँहरूले अभ्यास गर्नुभयो र अन्तिममा उहाँहरूले बोध प्राप्त गर्नुभयो। तर उहाँहरूभन्दा ठिक उल्टा हामी छौँ। अर्थात् हामीहरूले परहितको लागि नभएर स्वहितको लागि अर्थात् स्वार्थी भावनाका साथ हामीले कार्य लागेका छौँ। त्यसैले हामी अहिलेसम्म पनि बुद्ध भएका छैनौँ।
त्यसैले बोधिचित्त उत्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण छ। बोधिचित्त उत्पन्न गरेर यसरी अभ्यास गरे जसै नै बुद्ध बोधिसत्वहरू गुरु रिम्पोछे आदि उहाँहरूले बोध प्राप्त गर्नुभयो र त्यो पनि मात्र परहितको लागि। यसरी नै हामीले पनि उहाँहरू जस्तै बोध प्राप्त गर्ने हो भने स्वार्थी भावनालाई नकारेर सेम्के अर्थात् बोधिचित्तोत्पाद गरेर परहितको लागि जति पनि प्राणीहरू हुन्, हाम्रा आमाहरू, हाम्रा कृपावान आमा बुवाहरू हुनुहुन्छन्, उहाँहरूको हितको लागि हामीले बोधिचित्तोत्पाद गर्नुपर्छ। 장조 심조 림보제 마제 바나 제주르제 gemba nyamba me konda gondo pelawa라 쇼